Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, sir. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Okay. Today I would like to learn about recount text. Okay, before we start the material, I check attendance, your attendance. Okay. Oke, sir. Nanti yang disebutkan namanya angkat tangan ya. Oke, yang pertama Muhammad Sindu. Di mana dia? Nggak tahu, sir. Sakit, sir. Oh, sakit. Oke ya, Lagi kerja kayaknya. kerja. Selanjutnya Albani Ziam. Hadir, present, sir. Oke, Albani masuk ya. Muhammad juga Al-Farisi masuk. Oh sudah ya, gitu. Sudah. Jadi di sini kita akan belajar about recount text. Siapa yang tahu di sini recount text? Now, you know recount text? I don't know, sir. Today we will learn about recount text, okay? Sir. Nah, siapa sih yang tahu recount text di antara semua di sini? Ada yang tahu nggak recount text? Yang tahu angkat tangan dong. Nggak tahu, sir. Itu apa ya, sir? Nah, recount text is a text that tell us about experience or events. Jadi recount text itu kayak cerita tentang pengalaman kita atau sesuatu pengalaman gitulah pokoknya ya. Nah, jadi ini tuh purpose is to retell what happened in the past. Nah, ya kan, the past itu apa? Yang kemarin. Ya, yang lampau. In a clear and chronological order. Apa tuh? Nggak tahu, sir. Maksudnya menjelaskan Secara kronologi yang udah lewat. ya yang udah lewat secara detail, pokoknya secara detail dan secara jelas agar si pendengar itu bisa membayangkan gitu. Jadi seperti itu. Berita acara ya, sir. Yes. Seperti itu. There are three main parts of a recount text. Ada 3 part jadi di recount text tersebut. Apa saja, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, sir. First, it's orientation. Pembukaan. No. Bukan. Pengenalan, bener. Pengenalan background gitu-gitu ya. Nah, yang kedua itu events. Acara. No. Bukan events yang acara ya, maksudnya di sini tuh this is the main part of the story. Intinya, sir ya? Nah, bener, inti dari sebuah story gitu ya. Yang ketiga, third itu reorientation. Penutup. Perkenalan kembali. No. Conclusion seperti itu. Oke, sir. Jadi reorientation itu seperti konklusi, dan nanti itu si penulis itu akan memberi komen gitu, personal komentar pribadi dia tentang ceritanya tersebut, seperti itu. Nah, Oke, sir. yang pertama tadi apa? Orientation. Jadi di part orientation itu terdapat namanya introduce the background of the story. Jadi kayak ini tuh menjelaskan kepada kita sebagai pembaca itu di mana kejadian tersebut, ya kan? Dan apa saja sih yang terjadi di situ, backgroundnya gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua itu namanya itu events ya. This is the main part of the story. It explains the events in order from the beginning, middle, and until the end. We usually use time connectives such as first time and after that, suddenly and finally, seperti itu. Jadi intinya ini tuh inti dari cerita dari awal hingga akhir sampai selesai gitu ya. Dan yang terakhir reorientation itu memberikan
konklusi kepada pembaca dan juga si penulis itu memberi komentar pribadi tentang cerita tersebut. Sepenulisnya ini tapi bukan yang pembaca. Jadi seperti itu. Oke, Sir. Nah, now let me give you Yes. example of recount text. Oke. Example. Last Sunday, I visit a waterfall with my family. The weather was sunny and the place was beautiful. We played in the cold water and took many photos. After enjoying the view, we had lunch together near the rocks. It was a wonderful experience and I was very happy. Nah, itu contoh recount text. Ada yang paham nggak di sini? Maksudnya? Paham, Sir. Baik, bagus kalau paham ya. Jadi seperti itu. So that is how the recount text written and spoken. Later, you will Yes. try. Oke, Sir. Kalian harus coba. Mungkin habis ini. Ya. Oke, siap. Jadi kan tadi saya udah jelasin ya. Last Yeah. Sunday. Jadi ada yang bisa ini nggak? Namanya membagi-bagi antara tiga poin tadi. Yang pertama tadi apa? Orientation. Nah, yang kedua, Event. yang ketiga, Reorientation. betul sekali. Nah, sesuai example yang saya berikan tadi, ada yang bisa itu membagi-bagi mana bagian reorientation-nya? Reorientation. Reorientation itu yang I'm very happy. Nah, bener banget itu. Kenapa itu disebut? Why it's called reorientation, Mister? Based from my example, Yeah. where is the reorientation? Where the orientation? In the kalimat I'm very happy. Bener sekali, right? That's right. Because what? Because the writer explain about feeling in the experience. Nice. Because the writer comment ini. Iya. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas juga. Liam. Ya. Where is the part of Yes. event? Okay. Nice. No, sir. Nice. We played in the cold water and Oh. took many photos. Yes. Nice. I see. Because what? Because this is part is inti cerita, sir. Nah, benar sekali karena di situ dijelasin dari awal hingga akhir itu ada apa saja gitu. Yeah. Nice. So that is how recount text is written and spoken. Now I will text you guys. Oke, sir. Siapa yang mau maju buat ngasih satu contoh recount text? Ini short saja, nggak apa-apa, nggak usah terlalu panjang karena itu sangat mudah. Oke, saya tunggu. Saya? Ya, silakan maju ke depan. Maju, sir. Yes. Jelas maju ya. Ya. Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohkan recount text. I will give you sample about recount text. Yes. Yes. Yesterday, I am played a game. Okay. I played Mobile Legend with the friend. Okay. Oh, mobile aja nih, mobile Yes, games. mobile game with the friend, and I feel very happy. Yes, because finally I am not
I'm not alone. Oh, you Yes. not feeling lonely. Yes, of course. And I am terima kasih pada teman-teman saya. Seperti itu. Nah, itu benar itu namanya recount text yang short ya. Short Ya, recount text. ya. Recount dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because tadi udah Mas Yuda maju, sekarang ganti Mas Albani Zaif. Silakan. Bahasa Inggris, gambaran saya dulu. Belajar ya. Give me example about recount text. Short kan. Yesterday I'm going to Angkringan. Angkringan. Angkringan in Salakno. I order food and drink my favorite. Oh, your favorite food and drink. Yes, and then I'm eat and drink my food and drink favorite. My favorite. Yes. Oh. With my friend. With your friends. Yes. Oh, No. With friend. With my friend. Not your friend. Not. How many your friends? Three. Three your friends. Yes. Three is boys. Boys only. Boys only. Yes. By the way, what is your favorite food? Nasi ikan bandeng. Nasi ikan bandeng. Yeah. Apa sih guys nasi ikan bandeng? Rice fish. Bandeng bisnya aja. Bandeng fish. Yeah. Nah, what's the part in your recount text? Yes. Is orientation. Di orientation apa? Orientation first part. Part is I'm going to Salakno. Salaknom. Yeah. Yesterday. Yesterday you going to Salaknom. Yes. Where is the event? Event. Your recount text. I order my favorite food and my drink favorite. Favorite drink. Yeah, favorite drink. Yes. That's my And the conclusion? The conclusion, I'm so happy because I'm with my friend and I'm eat. Tadi nggak ada I'm happy ya? I'm happy sir. Ada, harusnya tambahin I'm happy dulu ya. Oke. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Liam Albani Zaif. Thank you sir. Okay, I think that is enough for today. We learn about the context and others. Okay. Now, saya mau berterima kasih banyak sebagai mahasiswa PLB karena sudah disambut dengan baik, sudah diterima dengan baik. Saya terima kasih kepada murid-murid dan juga para guru-guru siswa ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan sebelum itu, mari kita baca doa bersama agar semuanya bermanfaat dan berkah ke depannya. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih teman-teman semua. Saya izin pamit untuk pertemuan kali ini. Saya izin pamit untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar dalam segala hal. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.